nandito kayo sa IKEA Mall at kayo ay nag-park na dito, then nakuha nyo na ang inyong ticket at lalabas na kayo. For example, magbabayad na kayo ng inyong ticket. Let's go! Paano nga ba? Here! Parking rate. Load your purchase first before payment. Okay? Magbayad muna kayo. 50 pesos first 3 hours. So, mura-mura ito ha. Alright? And then, 10 pesos every succeeding hour with 50 minutes. Dito, ma'am. Yan. Tapos po, yes po, ma'am. Cash po. Yan. Dito po, ma'am. Ito po. Yan. Yes po, ma'am. Yan, yung change, oh. I-print niyo po, ma'am. Wait naman. Thank you. Okay po. Diba? Ganun ang kadali ang pagbayad dito sa may parking pay station. Alright? Sa may Mall of Asia. O, ito, meron naman magbabayad. Alright? Let's go. Alright lang, ganun ang kadali. Bayad kayo, sir? Tatanggap mo na? Hindi po. Magbayad naman? Yes, sir. Palabas na po ba kayo, sir? Ha? Palabas na po kayo? Oo. Sige po. Scan nyo po dito, sir. Yan. Yes po. Cash po. Dito nyo po lagay. Yan. Marian nyo po. Print po, print. Talaga? Yan na po yung papakita nyo. Okay, thank you. Hindi po. Ito, ma'am. Scan nyo po dito, ma'am. Lapit nyo, ma'am. Yan. Yes po. Cash po. Yan, lagay nyo na po, ma'am. Print po. Have a good day, ma'am. Thank you. So, 50 pesos lang yung babayaran within 3 hours. Okay? Every succeeding hour within 15 minutes grace period upon payment. Additional 50 upon exceeding the 15 minutes grace period. Okay? So, kaya kapag kayo ay nagbayad na sa pay station, kailangan lumabas na kayo within ayan na, 15 minutes or else every succeeding hour within 15 minutes grace period upon payment. Additional 50 pesos. Alright? So, kaya kailangan kapag nagbayad na kayo, makalabas na kayo kagad. Okay? Alright. Dito po, sir. Ito pa. Yan. Yes, sir. Cash po. Yan. Print receipt, sir. Okay na, sir? Apo. Yes, sir. Have a good day. So, ganun lang katalino na, guys, ha? Oh, thank you for watching and sana nag-enjoy kayo sa panood nyo dito kung paano magbayad ng inyong P-parking ticket booth.